Tebe možda zanima malo više da vidimo o Greiferu. Evo ga. Čak su se crijeva malo napela. Znači sigurno sam ga dobro uhvatio. Na ovom kantu. Može, otvaraj lagano. Greifer je baš zanimljivi alat. Da, to je to. Jednoga sam sredio. Ipak je naš. Bez problema mi ovo odrađujemo. I drugi alat je Ripper za mini bager. Evo možeš ga vidjeti ovdje. I radit ćemo ovdje nešto pa ćeš vidjeti iz prve ruke kako Greifer funkcionira i za šta je sve dobar. Dobar dan, nova epizoda. Danas ću predstaviti neke nove alate koje posjedujem, koje sam nabavio. To je hidraulični Greifer na prihvatu MS03, brza mehanička spojka. I drugi alat je Ripper za mini bager. Evo možeš ga vidjeti ovdje. Također je na prihvat MS03. Kao što možeš primijetiti. Ovo su sve prihvati MS03. 30 sa zubima, 30 bez zuba, 60 zubača i 50 bez zuba. Imamo lijepi komplet. Evo vidiš, ovaj Ripper je neki ručni rad, ali dosta dobro napravljeno. Rekli bi jeftin proizvod, a jako koristan. Za šta se koristi Ripper? Možda znaš, možda ne znaš. On je idealan alat za vadit panjeve, na primjer. Zašto je on dobar za vadit panjeve? Pa gledaj, do sada sam vadio panjeve sa ovom kašikom, ova je 30 jer je ona najuža. I pogledaj sada ovu ovu ploču od, baš ću izmjeriti koliko je ovo, oko 20 mm. Ogromna je razlika da li kidaš njegove grane sa tih 20 mm, ajmo reći, još imaš i ove zube, dobro konstruirano. Ovo je izrezano na laseru i navareno na prihvat MS03. Ništa specijalno, ali jako dobar i koristan alat za tu svrhu. Također možeš lako čupat betone, na primjer, jer možeš se zavući i pokidati. Uglavnom, taj alat je za uništavanje. Počeo sam pričati o panjevima. Da, velika je razlika sada ako ti trebaš polomiti neku granu, recimo da je ovo grana, vidiš, lomiš je bez problema, ili ako trebaš lomiti sa ovom površinom. Evo, to je najveća prednost i zato se koristi Ripper alat i sada ga konačno posjedujem. Imam ga i znaš da se baš veselim kada će biti neka epizoda i neki video čupanje panjeva ili nešto slično, gdje će nam on baš trebati, gdje ćemo ga koristiti. To će biti u nekoj epizoda čim bude došlo na red. Ovaj alat je puno zanimljiviji zato što je pomičan, ima svoja klješta, naziva se Greifer, ima hidraulični cilindar preko poluga. Evo, sve ću ti pokazati kako on funkcionira i uskoro ćeš ga vidjeti u radu, zato što ćemo ovdje nešto praktično prebacivati, šlipere trebam prebacivati, pravim si ovdje stepenice i tako dalje. Mogu ga prebacivati i na onaj manji bager i na ovaj od 3,5 tone, onaj 2,6 tone. Ovaj je odličan zato što na joysticku ima dugme za upravljanje, pa si jako precizan, sve ćeš to ubrzo vidjeti, a onaj manji, njega upravljaš sa nogom, sa lijevom nogom, pa je dosta nezgodno, nemaš tako dobar osjećaj, naravno, kao ovdje joystick kada imaš. On se koristi, na primjer, za utovar glomaznog otpada, kao što je neko granje, slama, nemam pojma, stiropor, šta god ti padne na pamet što ne možeš sa običnom kašikom, jer ga možeš jako raširiti i uhvatiti za balvane, za drva, za cijevi. To je sve njegova primjena i također je odličan za rušenja. Ovaj ovdje moj je bio jeftin, vidi se i po njemu da mu je stjenka slabašna, 5 mm mu je možda stjenka, već ako malo bolje pogledaš vidjeti ćeš da je issavijan i to je s razlogom zato što je slab. Hidraulika bagera je jaka, kopča se ovdje na sistem za pikamer, protok ulja je jako brz i moraš biti baš osjećajan na joysticku sa
ali ti pokazujem sada sa lijevim, vidjet ćeš to sve kako funkcionira u stvarnosti. Oba prihvata su MS03, kao što sam već rekao, to je ovaj sistem. Ovdje ćemo morati raditi popravak ove brze spojke jer ima previše lufta i to ću ti pokazati isto, a imat ćemo i epizodu kako popraviti MS03 prihvat. Zapravo dimenzije nisu dobre, vidiš i već i odavdje koliko lufta ima, luft je zrak, zračnosti koliko ima, tako da to će isto doći na red. Može, palimo mi bager, sad ćeš vidjeti kako dobro pali, malo su hladniji dani, ali evo sad sunce grije, pa je divno, posebno u kabini, to ostaje ventilator upaljen, neka grijač odradi. To tako treba bagerko paliti. Eto, neka odradi malo dok se ne zagrije i onda krećemo. S ovime upravljamo grajferom, ali moramo aktivirati, naravno, kaže da je polugu treba spustiti. Dobro, dogovoreno, nek se samo malo ugrija. Evo, stroj se ugrijao, dovoljno je da ti se pojavi jedna crtica ovdje, možemo ići na radni gas, tako nekako, oko 1600 ili malo jače, zavisi kako ti se stroj ponaša. Ja uvijek volim prvo ovu komandu na stroju pokrenuti, uvijek prvo nju pomaknem iz dva razloga, da ne zaboravim podići ralicu, da ne bi krenio, a drugi razlog je, ne znam ni sam zašto je drugi. A drugi razlog je zato što mi je lako pristupačna i ne pravi nikakvo opterećenje na stroju. Možemo aktivirati automatski gas da se smiri. I sada krećemo sa radom. Svaka ova komanda stroju pravi nekakav određeni zvuk, a kada pomičeš ovu nema promjene, zato je pomičem prvu kada startam. Ok, ajde da vidiš kako radi grajfer. Sada naravno ništa, vidiš ništa se ne događa. Kada aktiviramo je smanjio se broj okretaja, jako je, rekli smo ti već, brza ova hidraulika. Vidiš kojom brzinom radi, prebrzo, ali ti možeš sa osjećajem raditi, evo vidiš, jako dobro. Ovo je grajfer koji može uhvatiti, vidiš, ovaj promjer cijevi. Cijeli je ovakav, onakav, morat ću raditi na njemu, izvitoperio se, ali dovesti ćemo ga u red. Imamo presu u radionici, pa ćemo ga napraviti. Isto je potrebno ti se naviknuti na koju stranu otvara, na koju zatvara. Ovo mi ima smisla baš. Tako da ništa neću mijenjati ovdje oko toga, kao što sam si mijenjao rad nagibne planirke. Sada ćemo nježno uhvatiti ovu nagibnu planirku. Baš odlično, ovo možeš jako lijepo kontrolirati, osjećajno. Da ti je dolje tu na nozi, bilo bi znatno teže. Čekaj, malo ću otvoriti. To, tu sam je htio zakačiti. Idemo lagano gore. To je to. Imamo ju. Evo ga, nagibna planirka je naša. I recimo da je želimo premjestiti tu, lagano je spustimo i otvorimo. Riješeno i idemo po nešto drugo. Premjestit ću se tamo na drva da radim nešto šta treba, ali ajde ovdje sad samo da se malo igram, idemo malo naprijed. Ok, dovoljno do nagibne planirke. Recimo da probam ovu cijev uhvatiti. Znači meni treba naravno sada osjećaja. Evo je. Prenježno sam je uhvatio. Naravno
ispod tog njenog grla pa mi neće ispast. Evo, to je to. Sad bi to trebalo biti u redu. Ajmo, cjevuljka. To, možda čuješ po zvuku, motor je još hladan i pumpa hidraulike je hladna isto. Pa zato tako malo čini se kao da radi sa nekom otporom. Mada ovdje nema nikakvog otpora. Ajmo sad ovu cijev ubaciti unutra. Evo, vidiš kako nam je to zabavno. Bilo bi joj teže sada izvaditi. To je to. Evo, dosta sam se igrao. Tako ti radi Greifer, evo možeš ga vidjeti malo iz bližega. Ali biti će prilike da se upoznamo s njime. Evo vidiš kako izgleda. Ova strana naša, sada lijeva, je baš gadno savijana. Čuješ da malo i on je lupa. Fabian. Za sada je još Fabian, ali neće dugo biti Fabian. Evo, to je to. Vidjet ćemo se tamo na drvima. Čekam okrete da se smire. Evo, temperatura je sad već skoro na radnoj. Znači da nam je termostat ispravan i da nam je sve ovdje ispravno. Evo nas do drva. Dovukao sam se i sada će početi igra sa Greiferom. Mislim, malo se igramo, ali ipak i nešto korisno ćemo raditi. Evo, ajde prvo sada da probamo ovu gredu uhvatiti ovdje. Evo ga, bez problema. Pogledaj, ova greda mi baš treba. Samo malo. Tako ti radi Greifer. Evo vidiš, odlično radi. I vrlo zabavna igračka. Sad ću ja se dovući ovdje da malo usložim. Ovo mi je gusjenica u blatu. Zato što je baš blato. Da, ovdje ćemo šupu praviti. I baš mi trebaju ove grede. Gledaj sad kako mi to možemo lijepo posložiti. To puštanje. Da, možda bi ovdje valjalo da još jednu gumu stavim. Pa ćemo odmah i to napraviti. Gledaj kako fino ćemo to. Onda ću gredu samo ponovno uhvatiti. I kratko je staviti sa strane. Tako da je mogu lako uhvatiti. Otvaramo Greifer lagano. Ok, nisam baš očekivao da će mi ovako se gadno narediti. Ali gledaj šta sad želim uhvatiti ovu gumu i podići je gore. Samo malo, da vidiš šta radim. Nisam sad baš u dobrom položaju, ali možda ću je moći, obzirom da je guma. Da, mogu je. Ajmo gumice gore. To! Ma gledaj što nam je dobar Greifer. Sad ćemo ovako tu samo položiti. To lagano otvaram. Odlično. Odlično. Točno to smo htjeli sad da je mogu ovako odavdje uhvatiti. Lagano. To je to. Guma je tu i ajmo sa gumom na svoje mjesto. To je to. To je to. S ovime smo zadovoljni. Sada ću si malo privući prema sebi ovu gredu. Baš sada loše sam je uhvatio. Sad je želim privući prema sebi. Ajde, dobro, mogu je uhvatiti ovako, cijelu. Zato što ovaj Greifer ulazi jedan u drugi. I da vidimo baš, to je to. Uhvatio sam je, da bolje ne može. I sad ćemo je opet tu staviti. Može, otvaranje. To je to. S ovime smo
zadovoljni, ovo je bilo baš dobro. Idem izvaditi ovaj veliki šliper. Imam tamo još drva, vidiš u kojem sam blatu, znači katastrofa. Ovdje bolje da se naredim da ne moram motati jer opet ću se zablatiti stroj. Baš je blato. Ok, da vidimo šta ćemo sad. Zašto ja sad ovo radim? Prvo, malo se igram, da, jer mi je zanimljiv ovaj stroj. Drugo, tebi pokazujem kako funkcionira Greifer. Odlično radi Greifer. Sad želim ovu gredu lagano izvući van, a probat ću ajde izvući skroz gore. Samo da je nekako si je bolje namjestim, tako da je mogu uhvatiti. Ok, ovo bi već moglo ići. Ovo bi moglo ići. Da je uhvatim u sredinu. Nova igračka mi je, to sam ti htio reći, vrlo mi je zanimljiv, Greifer, da, idemo malo naprijed, tako, sad nam je rotator, to bi bilo savršeno, ali evo izgleda da ćemo uspjeti, uspjeli smo, odlično, sad ćemo ovu gredu probati staviti pokraj druge, trebao bih nekako staviti što pametnije, tako da, evo ovako, na ovu kantu, može, otvaraj lagano, da, ok, gledaj šta je sad, ova visina mi ovdje naravno nije dobra, meni treba ova visina, tu bi se sad trebao nešto podbaciti, pa da mogu nastaviti dalje, obzirom da imam vremena, mogao bi se malo zafrkavati sa time, ali svakako ćemo uzeti ovaj pružni šliper i s njim se isto malo zezati, naravno. Ok, otpuštanje, evo, super ovo nam ide, rekli smo ti već da je Greifer neki slabašan, evo vidiš ga, sam pokazao sam ti ga, da. Ali vrlo zanimljiva igračka. Aha, vidiš, čak se dodiruju mu se čak stranice, znači treba ga izravnati i tako dalje. Naravno, slabašan je, ali je zabavan. Baš sam ti htio reći, koliko je tek onda zabavan roto tilt koji ti može 360 rotirati i tako dalje. Ajde da ja sad još se samo ovdje malo zafrkavam, da izvadimo van ovaj veliki šliper, veliki i teški, ili daj da probam više stvari odjedanput uhvatiti. Evo na primjer ovaj panj, evo vidiš točno šta radim, probat ću ga tu srušiti dolje, tako, nemoj mi sad pasti, imam ga. On je sada moj, gledaj kako ćemo ga lijepo uhvatiti. Taman je skliznio. Evo ga. Ipak je naš. Bez problema mi ovo odrađujemo. Zabavno je, nema šta. Kuću sada s njime, pa znaš šta, njega ću samo ovdje spustiti, ajde na pod. On je na svome mjestu. Najteže mi je, evo, ajde probam uhvatiti ovaj blok. To isto neće biti problem. Najteže mi je naviknuti se na ovo zatvori, otvori. Tako da ne pogrešiš u tome. Evo, sad pokušavam blok uhvatiti. Naravno, njega ne smijemo jako stisniti, jer znaš da će nam pukniti i recimo da ga sad stavim gore. Da, mogao bi ga staviti tu. Vidio si da mi je čekić tamo, pa bi trebalo srušiti čekić. Ok, taman sam zapeo za ovu gredu, svašta nešto tu imam. Pokušavam čekić sad srušiti, malo gore. Ok, uspio sam se. Čekić je još uvijek tu.
još je uvijek tu. Morao sam malo jače stisnuti blok. Tako da mogu srušiti čekić koji mi smeta. Konačno nema više čekića. Sad ću ja to posložiti blok na blok, pa ću probati još jedan. Ok, ajmo dolje lagano. Ovo je dobro, otpuštaj. Ok, ovo je bilo dobro. Sad ako bi uspio ovaj blok, srušio sam gredu, da. Moram ti pokazati šta radim. Ako bi sad uspio ovaj blok uhvatiti, to bi bilo jako dobro. Lagano ćemo zatvarati. Joystick možeš jako lagano. Ok, imam ga. Ne držim ga baš najveselije. Pa ću ga uhvatiti malo bolje. A dobro, vjerojatno mi neće sklizniti kada je na rubu. Da vidimo. Idemo blok na blok. Ok, lagano dolje, spuštam. To, puštanje. To, uspjeh, blok na blok. A da vidimo da li možemo još, a? Ajde, idemo još. Sad kad se već zabavljam. Evo, ovo je pravilno hvatanje u sredinu i da sa svih strana se drži. Idemo ponovo, znači u sredinu predmeta. Dolje. I lagano onda, kada počneš zatvarat ili dižeš, spuštaš, već osjetiš šta radiš. Evo ga, jako dobro uhvaćen komad. Samo ćemo ga makniti sada negdje da mi ne smeta. Da vidimo gdje je, da mi se ne sruši. Zapravo je ovdje bilo i najbolje. Ok, može to. Na kraju ću ga maknuti. Dobro. Znaš šta sad? Sada ću pokušati uzeti još jedan blok. Definitivno trebamo ovoga izvući van, a da ne srušim ništa. Ako ćemo to... Ajde Miki. Ovoga ću pokušati staviti još gore. To odjeti kod nas. Nevjerojatno koliko mi smeta ovaj panj. To, odmaknio sam ga. To, sad će on biti spreman. Evo ga, uspio sam, sad ćemo lagano zatvarati. I pokušati ću i njega. To, čak su se crijeva malo napela, znači sigurno sam ga dobro uhvatio. Ja ako sada ovo oprezno radim. Ok, otvaram lagano. To! Da! Pa šta sad? Moram vidjeti u kojem stanju je baterijica. Evo, tako radi Greifer, baš se ja dobro zabavljam. Složio sam sada 4. Tebe možda zanima malo više da vidimo o Greiferu. Evo ga. Vidimo da je prijašnji vlasnik ovdje vario armature. To nije loša ideja. To je bilo baš dobro. Ali je konstrukcija baš slabašna
Pretpostavljam da je bio i jeftino da taj Greifer u proizvodnji. Nažalost nema vidljive kartice da vidimo nešto više o njemu. Znaš šta, probat ćemo ga pronaći na internetu ili ako ti znaš nešto više o ovome tipu Greifera, pa zalijepi u komentare, bit ću ti zahvalan da saznamo malo više nešto o njemu. Evo, idem sada probati, kada se već ovdje zabavljam i nešto radim, pokušati još koji blok, ali zašto se zabavljam, skupljam iskustvo u opuštenoj atmosferi. Da, i ovaj veliki šliper moramo uzeti, izvaditi, a ovdje ću šupu praviti, znači trebaju mi ove grede, zabit ću ih, znači bit će rada sa bagerom i slagat ćemo ih gore, Greifer će nam odlično poslužiti. Šupa koja će mi ovdje biti da mi drva ostanu suha. Ajmo dalje, još samo malo zabavljanja. 1, 2, 3, 4, da vidimo jel možemo još jednoga složiti gore. Sigurno će se ovo srušiti, samo je pitanje kada. Nastavljam dalje sa zabavom. Evo ih tu. Pokušavam sada uhvatiti ova dva ispod. Naravno da ništa ne srušim. To. Ajmo sada lagano njih uhvatiti. Idemo. To. Bravo, uspjeli smo. Sad mi treba samo jedan od njih, dvojice. Ajde, ovaj panj odguram. Eto. Moram paziti da mi ovo crijevo ne sruši projekt. Sada ćemo jedan od ova dva jednostavno izgurati tako da ga mogu uhvatiti. Ili taj, ili ovaj. Kada nemam funkciju rotiranja, pa moram ovako malo se zezati. Ajde, budi dobar, još malo, to, uspjeh. Sad ćemo ga uhvatiti i probati posložiti gore i mislim da ovo možda i nećemo uspjeti, vidjeti ćemo. Ovo malo sam prebrzo zatvorio. Nisam ga dovoljno jako stisnio, ajmo ponoviti. Da, to je to. Jednoga sam sredio. Tamo sam ti rekao, nisam dovoljno jako stisnio i sad sam ga zdrobio. Otišao je blok, nastradao je, nije ni kriv. Sad ću još više paziti s ovime. Ovoga se sad bojim stisniti da i njega ne slomim. Znači sve ponovo. Ajde, puštanje. To. Pa zakretanje. To. Sve sam sada namjestio. Idemo probati gore. Ok. Trebalo bi biti dosta. Osjetio sam, gledao sam crijevo, čim se počelo crijevo napinjati, znači da sam upotrijebio dovoljno silu. Ok, sad ćemo vidjeti da li će ovo uspjeti. Idemo lagano dolje. Ok, ovo je bilo dobro. Lagano otpuštanje. Da vidimo. Tada! Uspjeli smo! Evo ga, stvarno smo uspjeli. Evo, veseli me da je ovo bilo uspješno.
šteta, baš sada žalim što sam ovoga slomio, ali ne znam kako je, nekako je jako lako mi puknio. Možda je bio oštećen, možda mu je bilo hladno. Ovo sam sad namjerno napravio, sam da vidim koliko je krhak. Dobro, evo ja sam se sada igrao, napravit ću tu mjesta pa ću ti pokazati kada uhvatim dva šlipera odjedanput koliko je jak Greifer i nemam više baterijice. Da pokušam, kao što sam ti rekao, uhvatiti dva šlipera, evo skoro ćemo sada to napraviti. Sad ga samo želim izvući van, mada pogled da sam ga prilično dobro i uhvatio. To, sam ću ga, ne bi ga ovako ja dizao, nego bi ga stavio ovdje u položaj u kojem ga mogu uhvatiti, a ovo će biti, vjerujem, dobar položaj. Ok, to je to, imam ga, vidim, crijeva su se napela i to je to. Znači, bez problema radimo sa šliperima. Evo, jednog sam priredio, sad je drugi na redu. Najvjerojatnije 3 komada možemo utovariti bez poteškoća. To moram testirati. Evo, sad ćemo uhvatiti 2 i nositi. To, htio sam ih izravnati. Treba pronaći sredinu što bolje i sad da je treći ovdje, vjerujem da bi stalo 3 komada bez problema. To, o tome sam ti pričao, malo sa Greiferom osjećajno, tako da ih čvrsto uhvatim. Evo, nisam htio da mi se ovako izokrenu, ali definitivno smo ih uhvatili. Evo vidiš, treba paziti na stroj, tamo gore. I sada recimo da su malo kraći, mogli bi kao stupove dolje ušiti, ali evo, skoro da bi ovdje mogli, evo ovako sada okomito, tako bi mogao. Evo vidiš kako nam Greifer radi dobro, vrlo dobro, rekao bih. To će biti to. Ajde, da nisam ja to tako htio uhvatiti, pa da probamo ponovo. To, da probam ponovno uhvatiti, ali moram još naučiti. Jedna strana, vidiš, desna strana je više na dnu, ona treba biti glavna. Ok, sad ću se na to usredotočiti. Nju bi trebalo prvu ispod nasloniti pa da vidim samo malo. I opet sam isrušio. Znači, nisam ih htio opet srušiti, ali evo, totalno i čvrsto ima, držim. To je to. Utovareni su, ajde da samo njih negdje parkiram, tu ćemo ih ostaviti, ovdje je sasvim dobro mjesto. Mogu ih malo bolje posložiti. Gledaj sad, pošto nemamo rotator, mi možemo ipak kran slomiti. Evo, napraviti ovako nešto. Do kraja sam to napravio sad. Mogu i sa bagerom malo skrenuti sa gusjenicama, ali recimo da sam ih ovdje trebao složiti, evo, ovo je nešto najbolje što možemo napraviti i na joysticku ih lagano otpustimo, možemo ići još dolje. I ako želimo, a želimo da budu poravnati, onda jednostavno ovoga možemo uhvatiti i poravnati. Evo vidiš sada šta radim. To i ovu stranu isto. Malo pogurniti tamo recimo. Moram sredinu ipak.
je to što smo tražili. To je to što smo tražili. Evo šta možemo još, možemo kran vratiti nazad, možemo prozor zatvoriti i možemo samo ove čunjeve uhvatiti. Odlično, to ćemo isto napraviti. Odi jedan čunj. Njih ćemo staviti ovdje gore. To. Jedan čunj je na svome mjestu. Idemo po još jedan. Pogledaj kako se ovaj izokrenio. Namjestiti ovoga će biti izazov. Sad ćemo vidjeti da li ćemo to uspjeti. Ajmo dolje. Još otvaraj. Evo ga. Znači, za dlaku da mi je pao. Za dlaku. Evo ga, to je to. Prijatelju, što se tiče Greifera, čeka nas tu još svašta nešto, ali definitivno ti je on za ovakve stvari. Evo, ovo su sad tu moje zračnice, na primjer i stare gusjenice. Evo ga, evo vidiš. To sa kašikom ne bi mogao uhvatiti nikako. Bez brige, stare su mi to zračnice. Da, kako ćemo koristiti ga? Ako trebaš se osloniti na njega, najpametnije ti je ovako na neki položaj ga staviti, tako da obje ove grablje, kako da kažem, drže. To je to. Idemo se odvesti. Još samo da ovaj panj negdje spremim da ne ostane tu na putu. Odlično. Pravilan utovar, sa 3 strane se drži. Evo vidiš i sam. Odlično se drži. To je to. Evo, naći ćemo negdje mjesto za njega. Naučili smo danas šta je Greifer. Prvi puta sam i ja imao prilike raditi s njime. Evo ga ovdje, vidiš da je jako zabavna igračka, stvarčica i korisna. Ustanovili smo da ovaj i nije baš neke kvalitete, ali bez obzira na sve radi jako dobro. Ako ti se sviđa šta si vidio, ako si nešto novo naučio, možeš ostaviti komentar, možeš ostaviti onaj like. To će mi pomoći u mome razvoju. Hvala ti na tome. Pretplati se na kanal ako još to već nisi napravio. Biti će još ovakvih zanimljivih videa. Ovo će biti sve za ovu epizodu. Vidimo se u novim epizodama. Moram tamo ići onoga bagerka iza leđa prirediti. Ide u najam sutra ujutro i eto, imam još malo vremena za to. To je sve u ovoj epizodi. Vidimo se u sljedećoj. Hvala ti na gledanju i doviđenja.